Hello mga homeowners, nagplano ba mo ng palit o property? Pero gatipid ang budget? Mas maayong mag-invest sa pre-selling projects. Pero, unsa ba kini ang pre-selling projects? Tara, ug atong isgutan. Pre-selling projects. Mao kini ang ginatawag nila na ongoing construction or pag-develop sa project. Ug mao kini ang mga benepisyo niya. Una, mas barato, mas lower price kaysa RFO. Next, flexible payment terms. Pwede mo hulugan ang down payment up to 36 months o depende sa payment terms ni developer. Then, daghan kag kapilian. Pwede pa ka makapili kung asa ang location sa imong unit, mapa-inner man o mapa-corner. Lastly, high appreciation. Magkataas ang value habang nagkadugay. So, kung gusto na nimo mag-invest og affordable o quality housing, now is the time. Message me for more details and site tripping schedule. Once again, this is Arnel, your property guide. See you in the next video.